আমি আমার মাতৃভাষা তথা সিধু কানুদের মাতৃভাষা সাঁওতালিতে কিছু আলোচনা করতে চাই। चेदा दरे सिधु मायम तेदम उमेन चेदा दरे कान्हू हुल हुले मेमेन देश भई को लगी मायम तेदुई उमेन व्यापारी कुमड़ो भारे दिसम दो को हुई हुल सरे अबोन बटाया हुल तो तीसो आज का दवा मिलवा आयमा बिरिया हेतेल गंजेल रोडोक कचलन नाहाजा होते ते पूंजी अकान हिरख सतीश आरे एदरे कोना जून दो सिंगल केना हुल तो संताल हुल बकरा होई ले कथा गे गिने दिन चला कना उनके संताल हुल लइते बडायरा सना ढेरक कना हुल लइते कोजबी ढेरक कना ओरा अक्तोरे खबर कागज डिस्ट्रिक्ट गजेटियर्स जुडिशियल प्रोसीडिंग्स और से हुल सेरे और थोड़ा मोचा कोन यहाँ को कथा से तो मन्यामा को का ओना को गे हुल रिया नागाम दो से इतिहास रे उपादान मेनकान धेरते कथा गे नीतो बांग बडाई कना जहां दा बरेन प्रोफेसर सर को लहा को लेके तमन हुल रिया आइमा कथा गे तो मावन न्याम कथा जासारिया कथा को दो संताल को पहिल उतर हुल दो होइलेना 1780 साल रे भागलपुर रे नीलकंठा तिलका मुर्मू आयुते उनी दो आजरन दो दाते मोड़े शर्मा ब्रिटिश राज विरुद्ध रे लड़ाई लेदा और 1784 साल रे 13 जनवरी उनी दो भागलपुर रे डेप्यूटी कलेक्टर ऑगस्टस क्लिफलैंड साहेब तुम गोल ददिया और सब बच्चे खाने 1785 साल रे तिलका फांसी होइलेना भागलपुर चौक रे जहां दो नी को बारेदार साक्षी मेना भागलपुर ओना तायम 1811 1820 1831 साल रे संताल हुई लेना मेनखान ओना कोरिया ओरे और बात कथा नी तो आरीवन बड़ाई तिउगा ओना कते 1895 साल रे सिधु और कालू आयुते हुई लेन संताल हुल दो जतो कोना मारांग हुल से दिसम रे पहिल ते फुगल रही ओना बिदरेन आदो मोनलिए ते को मेन कदा संताल हुल दो तहे कना जमींदार महाजन और पुलिस को रोडो कचलन नाहाचार विरुद्ध रे लड़ाई इंग्रेज विरुद्ध रे दवा और आदो को तो कोन कदा संताल हुल दो तहे कना चासी को हुल से कृषक विद्रोह मेनखान संताल हुल के तहे कना भारत रे पहिल उत्तर फुगल लड़ाई या और प्रोफेसर को लेके तवन नोआ कथा मेमेन दो निथो आदि हो रेबेन मान का हुआ दुख दोन ओरगे मेनखान सरिया तो 30 को बांग तहेना मिद दिन सदर ते सदर किया हुल सरे रे ले कना एरानिए उरुनिए बिडनिए बिटनिए हारे हारे मफा को कोइतो उनी चाराण गई कना आचल लगी पाचल लगी सेदाई लेका बेता बेते न्याम रोड लगी तबे दोन हुल किया नोआ के हिकना हुल रिया बजे तो एरा उरु ओ थासा दोन दूरी पार सेदाई लेका बेता बेते से खूब करते न्याम लगी के लड़ाई तो होइले ना उनका का आर्मी के हुल सरे मेना उस सबन वारवन चिली हो बाको तिंगुन तबे दोन हुल किया हो दिसम दिसम देश माजी पारगाना आतु आतु मापाजी को दुख बन दानांग बन बांगे को तिंगुन तबे दोन हुल किया दिसम रे जमींदार महाजन पुलिस दारोगा और साहेब सुबह को आसिए जरी रोड कचलन आ नाहाचार ओकारे सेंटर बेना नवा को सेरिंग खानगे खोनगे ओना को दो बुजुआ 1838 साल रे दामी रे खजाना तहे कना 12000 टाका न तो गजेटियर्स कोनी लेदा 1838 साल रे दामी रे खजाना तहे कना सेरमा रे 12000 टाका 1851 साल रे ओना दो 43919 टाका होइले सर विलियम हंटर एनाक्स रूरल बेंगलोर कुथरे ऑल कदा खजाना टाका जोगाड़ लगी रुआ सुरे रानहोचो लगी बापला खान भांडान से अकाल हुई लेन खान और अपन को महाजन थे को सरकार दहना कर्जा हटाओ री शर्मा रे 50 टका कर्जा हटाओ लेखान 960 टका हबी सूद मोहि कान तहना उनका के हुडु खान दो 20 बिसे हटाओ लेखान 12 बिसे 2 बिसे मोड़े बिसे हबी सूद मोहि कान तहना बांगे मंदड़े खान दाल तो खेये माहेगे ओ फसा निहु मेरम थारी बाटी को सिबोड़ी दी तहना
ओना होते के हुलगेरे को परवाना को मिलेला महाजन को पापी जमींदार को पापी और साहेब सुकुत को पापी कना को नुको विरुद्ध रे हुल दो पाप विरुद्ध रे हुल धर्म रे हुल संताली सामरे नोआ हुल रे अडिगान परसों पड़ाव कना मिशनरी बिदल खन तहे जाबी ओना को ऑलरे जहां को चित्र झलकाव कना मी बार ओना को कथै ले तावना रेवरेंड एलो स्क्रिप्ट थ्रू रोला केराम साहेब हर कोरेन मारे हपराम कोरिया कथा जहां दो 1887 चलेकान ओडे जुगिया हड़ में लेई कदा महाजन को काटी काटी कोइले ते को एमालिया आ ढेर को हतावा बछर या चास तो उनको के को इति चाबाय तहेले ओना देहो बांग को साड़लेन खान गुलाम लेका आको ठेन मी पार कोइले ते केरा हपन को खटाव चोलिया जुगिया हड़म दा हन काई लेई कदा खान के सिद्धू और कान्हू की नुकु किदा राज आसो जतो बन गoj चाबा कोआ दिकु दो गंगा पारम को लगा डिकलो कोआ एने खान अबवा के राज हुईबा उनका के राया सोरेन दो छोटराय देश माजिरिया कथा जहां दो 1917 रोचन कान छोटराय दो मुरमु हड़े तहे कना आज बाबा आकु माने बेनागड़िया कुदो नाइके आ परगना चकलादा में तहे कना गेलबार शर्मा गेलमोड़े शर्मा से 15 बछर उमेरेन नुई हो हुल रे सेलेक्ट लेना पुथिरे हुल तायम हुल रिया कथा एमाय को लेई कथा और ओनागे राय सोरेन दो ओली दी कथा मेनखान उनिया कथा रे नी पर एतम कोए दो ताहे दाड़ेया चाहे हुल तायम छोटा मुर्मु दो आसाम रिया कॉलोनी ते सेन लेना ग्रामपुर रे गिरवासी लेना ओंडे को देश माजी लेरिया उनी छोटा देश माजी नोकाय मेनदा हुल एतहब रे पहिल दो सिद्धू कान्हू किन लई पसनाव किदा काटा नाहेल दो इरल आना 8 आना आ डांगरा नाहेल दो 4 आना खाजना एमो हिवा राज नोआ कथा बाय बडाय खान लड़ाई को एहबा बेबा दिकु बन गoj चाबा कोआ एले खान अबो राज हि नागामिया को नोआ और कोन बडाय कोआ 1833 साल रे भागलपुर बीरभूम मुर्शिदाबाद जलारिया आदम टोठा को मेसा कदे दामी इको मिटा टोठा बेरे नेना जहां को मेता कना जे बुबांचा अटल अटल गुरु ओना करे ओना बिदरेन मारन लॉर्ड बेंटिंग ना जलाते मानभूम थलभूम बोराभूम पालामू हजारीबाग मेदिनीपुर पाकुरा एमन टोठा कोन दोमेल हड़पन ओंडे सेन कते को गिरिवासी ना बीर बुरु मा कदे दिसम को बेरेट केदा आतु को बेरेट केदा तायम ते बाहरे खन दिकु महाजन और व्यापारी को हेकते हिने निये बिकिर कते बहुत हसा को रे केतवा नोंकान मुहिम को सरे 1855 साल रे 2 जून से 30 जून भोगनाडी रे सिद्धू और कान्हू देवाते मित मारांग दरबार होइना ओडे 1000 हड़ जारवा कते गोटा के ताको हुल गाड़ जावते को लई साडे केदा दिसम रे ढेरुआ असेन पे जमींदार बानु कोआ महाजन बानु कोआ सरकार बानु गया देही खंडो अब राज सेटेलेना नोआबे जे अमरिया गोराचांद जुडू बाखरा 1986 साल रे उसेन कान थाय बिटेन दामान अनोडे पुथिरे नागामिया धीरेन्द्र दास के आया संताल हुल अनोल रे उनके को देते मेने कथा उनके को मारंग तो भागलपुर बीरभूम और मुर्शिदाबाद जिला रे मजिस्ट्रेट कमिश्नर और कलेक्टर को ठेन चिठी से परवाना को हिजाला ओना तायम कोलकाता रे मारांग लट ठेन नालिस लगी के तड़ाम लेदा जहां दो गौरव पद यात्रा लॉन्ग मार्च मेनखान आजका के 7 जुलाई 5 के रे दारोगा मोहसलाल दत्तो साव यापा हुरियन खान एदरेते और रपाजा कथा हुरियन होते ते उनी महाजन को हेलेक के दिया सावते दारोगा हो एहो बिना बुल पनोरिया ठाकुर प्रसाद मुर्मू दो संताल हु बाखराते आइमा ओनले ओलकदा ओना को उनरे हड़पना लड़ई बुल रिया अमर कथा हुल तायम हुल एमान अडिगान मेना कदा उनी दो भागलपुर आ संताल कोटरा डिस्ट्रिक्ट एजेटियर्स एनाल्स ऑफ रूरल बेंगल एमान पुथी को घंटा कते आइमा दुथो नोआ रे सेलेक्ट कदा डॉक्टर कृष्ण चंद्र टुडू हो हुल लइते आइमा ओनले ओलकदा उनी दो हुल लहा बागे आमरापड़ा गोरियो पाकुड़ पाडेरकोला भोगनाडी टिपड़ तीन पहाड़ आमगछिया एमान आसुरे हड़पाना जीवन ओका लेका तहे कना
और दिकु को बोलें चेत का रोड कचलon और नाहाचार एहोबिना ओना को ओलका ओना साथे उनी तो श्याम टुडू पारगाना पाडे कोलारे श्याम टुडू पारगाना सिद्धू कानू चांद भाईरो बिरसी माझी जेमकोई माझी गरधु माझी और हड़मा माझी उनुरु हो नवा पुत्री ओलका उनका के युतुमान ओनलिए दोमान हंसदा ओला सिद्धू कानू हुल दोमी युवना ओनल पुथी कना नोआ रेदो पाडेल कोलारे गिरबांटा श्याम टुडू पारगाना लड़ाई टांडी रे चेक का जीवी चलावना ओना कथाई लई करा उनी दो नेलोक ते कथा जेलेका उसूल दारमोट आ तागड़ा तही कना उनका के अकिल ज्ञान तो मारांग होड़े तही कना सिद्धू कान्हू चंपई गरबू लखन एमान जतो हड़ हुइछेन कुछ कहता तहना उनी मायाम गोहायनते संताल हुगरिया मिटेन खाम कुंती भिंदरेना नोआ बाखरते रेभरेन चैतन हेमब्रम कुमार आया संताल परगना संताल पहाड़ी को इतिहास जहां 1930 पुथी रे ओलकदा संताल हुलोकते संग्रामपुर और पियालपुर या घाटामान लड़ाई रे कथा श्याम टुडू पारगाना लड़ाई टांडी रे गोजेन खान हिम साहेब जहां दो इडेन साहेब दो आया हड़मरिया कोट पुट कते उनी हड़म चितान रे दो केदा और उनी दो नंका होई ओलकदा एसले इडेन साहेब दो आजरन चपरासी पेरोवा दाहड़ी रड़ा कते घावे तोल के तया और आया बोतल रे दाए आयु लेदिया आदो इने मिट घड़ी तायनम के उनिया जीवी बाती दो पिणिकेना चांद्राय तक तो ओडे उनिया माड़ी को रकाब केदा और को डेरा तक तो दीदी बियालापुर लड़ाई थी कते ओनल हेमब्रम हो अड़ी दामान ओनले ओरकटा नितुमान ओनले कालीराम सोरेन दो संताल हुल चितान अड़ी खंदरन रे कमी कटा उनिया पुथी रे नितुन दो सिद्धू कान्हू लईते 1999 नोआ पुथी रे उनी दो आयमा सरकारी रिकॉर्ड्स डिस्ट्रिक्ट गेजेटियर्स और एटा पुथी को घंटा कते आया मतामत को सदर कला नीति ओनलिए माने इ महादेव हंसदा संताल हुल को चेदा ओने रे नागाम बखरते मिटबार ओनल रेन कुरुमतु कदा ओला कदा संताल हुल रे आयमा आयो हरम को सेले टेन तहना लिटी पड़ा टोठारे डाटो माझी ओपनेरा खुद ए आयु लेखवा आदर सब बचेन खान उनी दो फूल दारा रे ओंडे को फांसी लदेया येलका दो सात किना जुदी कारुलाम साहेब सावाला पहाड़े आंगाची उपरे डाटो माझी बिटिया फांसी भेल गुपी कांदर दीप्ति बाबू कचेरी बाईसलो जवाब दीते दीते होइलो दोमेदम हड़मा माझीरेन बहु मुनिया हो नवा हुरे सेलेना टुकनी फुलो जानो कुलमनी कांचनी मक्कू कुनिया रुकनी जानो नोका आइमा कुड़ी कोनवा नितुम यलवा जे आजमवा हुरे को सेलेना नोकान घटना हो मेना संबाद प्रभाकर रे चल कना जे मिटेन गड़ हड़मो नामेना उनी दो सादाम रे देख कते लड़े तहना सेन कते को नेलेया उनी दो बाबा हर दबान कराय आयो हो मिटेन उसार होई उनी दो पुरुष नहे मोचन महिला तर जेलका लड़े को अड़गो कना आरो उनका के नेलो कना नागामी जॉन मिल आ ओला हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया न पुथरे फुलपुनिया कथा उनकान तीना केबल घंटा या उनको नेला मिटेन हिना दि संताल रेबेलियन तरफ तो राय ओडे उदुक कदाय 253 बुलगेरिया वा जेतुम ओडे सिवड़ी सुर रे सिवड़ी हा असले उनको दामिन दिसम रे ताही कना मोहम्मद बाजार सुर रे ब्रिटिश बाहिनी सला लड़ाई होइना आरो सोना दोय जांगा रफुत कान तया गुलीते बजाव कना उनखान उनी सुरे तिंगु तहाइना एडी ऊपर रे डीली जामाय ताय ओडे सेटर कना आदो को मिताय कना जे और नितु हिड़ी केदा मिताय कना को जे आपे तो राज साक्षी ते दुनिया माझी दुनिया को मिता दिया हम तो राज साक्षी में एने कान जतो हले अड़ा दिया यारे हम बहुत तो गुलीते बजाव कना उनी तो वैसे हुआ और कुड़ी गिदरे हिनाय तमा उनी तो जीवन हिना तया तो पंचाव ही दुनिया चेक भाई रो
আর ko okto ko ema dia ar mid din noa din le ja 15 সেপ্টেম্বর এর কথা দোসার হলো আর সময় ko ema dia আর ko meta nyel me dunia যদি বাংলার সাক্ষীরা তাহলে আপনি জেল মাহেগে ফাঁসি হয়ে যায় যত বড় জিনিস হোক তো সারিলো দুনিয়া জেল হয়ে দাঁড়াইলা मैं तो गोच्छा नहीं बुझो जो तो ले बुझवा ये जेल हिवा जो तो रखे हिवा चल साले आप तो बुझ दा तो आ तो उड़ा तो बनवा ये तो ब्रिटिश बाहिनी सेगल को जुड़ी चाहते को चबा करते को जीवी को एम के दाजे थोड़ लांदा लांदा नोआ को नहीं जाए मां और को ओलका तो ना उनको भीतर इतना मानव टीके रपाज रॉबर्ट चंद्र किस्कू डी बड़का किस्कू रूपचंद हेमब्रम सोना हेमब्रम गैब्रियल सोरेन गोल्डन मुर्मू मोतीलाल हांसदा मंडल हेमब्रम उपेश किस्कू टीएल मुर्मू इजिकल हेमब्रम शोभानाथ बेसरा आयमा होड़ा मनोल अबो ᱧᱮᱞ ᱠᱟᱫᱟ ᱤᱛᱚ ᱫᱚ ᱠᱟᱹᱦᱱᱤ ᱨᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱦᱩᱞ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ ᱠᱟᱹᱦᱱᱤ ᱨᱮ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱦᱩᱞ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮ ᱠᱟᱹᱦᱱᱤ ᱦᱚᱸ ᱟᱭᱢᱟ ᱚᱞ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱢᱩᱫᱽᱨᱮ बारिया कहानी ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱧᱩᱢᱟᱱᱟᱜ ᱤᱧ ᱞᱟᱹᱭᱫᱟ ᱢᱤᱫ ᱫᱚ ᱫᱤᱞᱤᱴ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱟᱥᱚᱞ ᱯᱨᱚᱯᱷᱮᱥᱚᱨ ᱥᱩᱨᱤᱛ ᱠᱩᱢᱟᱨ ᱵᱷᱩᱢᱤ उनी ओला तोपा कुकमु और दोसर दो सरदार प्रसाद किसको खेराल मिसे ओला हाला तोपा कुकमु रे मूल जारी से नायक तो कनाय सिधु कानून रे नीच चला चुनकु हासदा उन वक्त पुलिस फाणी रे सिंगले जुंगी लिदा उन रे मेटा हादो धुसो लेन तया और पुलिस आ गुलिते मिटन ती दो टांग लेन तया अदो आयमा शर्मा तायम चुनकु दो आको आतो गारमेंट रूढ़ है खान कोई के बात रूढ़ का आजरे दुलोडिया राधा कुमारी जहां दो हटो रे बहामला आराव कते मिता दे तहे अब आतु तीन सारी किया और अपा जीत के हुयो किया नी तो उनी हो पाई कोनो लिया तो नोआ कहानी तालते होड़कोना तोपान रे कथा नुखलिया चित सब रखा उनका के सरदार प्रसाद किसको खराव कैसे वाला हला कहानी रेदो जेतना भाड़ बेपारिये महाजन और लुक्ति को रोडज प्रचलन और नाचार रे कथा बीरबंटा बीस और दुलिया दुलर चितान रे गावन कर कहानी नोआ दो बीस दो सिटुकांति किना उनरे सेलेक्ट लेन ताहेना ओना टाकरे समाजवादी बायरी दुलिया समाजवादी मुनिराम दो दुलिया भरम नसाय कुरुन दुलिदा खान दुली दो मुनिरामा कोड़म रे छुरी वैसो किदा अरे लई सडे किदा जीत हलई हताव कदा जीत हलई हताव कदा हापे तांगी में हापे आम सावते इहो लड़हई रे इदी तोरे हला कहानी रे नितुम दोनाते अडी जोथा होई नितो तो गामाम से नोवेल रे कथा फुल चेतान रे संताल साय रे आयमा गामाम हो ओल कना पाइल तो गामाम तो हड़मा आतो ओना दे ओलदा रॉबर्ट डास्टियस हड़मा झिले सावताली ते ओना तर्जुमा कदा रुडरसन किसकु रपा जबन बडाया फुल मड़ा हड़मा दो इपड़ आतो बेरे लेदा ओंडे रेन माझी ताहे कना अदो दिसम रेन जमीदार महाजन और साहेब सुरता रोडज प्रचलन और नाहाचार ते काही लकान बोर्ड चितु कानो देलाते आयो हुगरे चले लेना आतो दिसम छिति बिति चबाइना फुल टाइम आर नावागर समाज बेरे रेया कुकमु ओना रे चितर के नोआ गामाम रे ओका परिमल हेमब्रमा 30 कही नोआ गामाम हो हुल चितारे गा कना नोआ गामा रुकनी तुमा मी कुड़ी पम लड़े रे सपा और साज पाज सजाव कते हुगरे चले कना दुलड़े गाते सिधु दिल दारे माई एकेन सावताली दोआ एटा पारसी तो आइमा के संताल हुल चितारे ओलकाना आनितो ना संताल ते तर्जुमा कता गुहि कना जेलका पांचू गोपाल भादुरिया भवना डिहिर माठे नागाम में तर्जुमा कदा गणेश ठाकुर रास्ता नितुम कदा भवना डी दाहिरे नितुम अनोनिया महासत्ता देविया सिधु कानू ताके तर्जुमा कदा चंद्रमोहन किस्कू नोआ की बनार गमाम के संताल हुल चितारे गा कना लोया अनोलिया एमसी कुदो गिरबंटा बुजर चितारे गामा में ओल कना नितुम कदा बीर बुजर उनका के सामने सरावा
माड़ाम गामाम हो संताल हुल चितान रे दामिन दिसम रे चित्र को जलका रकब कदा एनाम आनिता कथा मेना संताल हुल चित्र गायन हो आइमा ओना को मुदरे कालियाराम सोरेना सिधु कानू 1968 टीके रपाजा आराक पियानपुर 1974 पंडित रघुनाथ मुर्मू सिधु कानू संताल हुल 1996 सारिधरम हांसदा अंगरा सेगेल 2013 एमान मेना नोआ को गायन रे ओना बिदल रे संताल समाज जमीदार महाजन और पुलिस को रोज पचलन साइड सुबह को नाचार रे कथा रकब खाना ओना को विरुद्ध रे सिधु कानू तिकिना बुरिया नागाम को गायन ओनोली को साफ रकब कदा ओना बेगोर उन चिता रे बुढ़ी माचा से कटी गायन रेडियो गायन नोंकान फिल्म शॉर्ट फिल्म ओना को एमा तैयार कना ओना को उदरे न्यूमना हुई कना जोधन टुडू बोला सार्जम गिरे गौरचंद्र मुर्मू वाला गुरु अंचार परिमल हेमब्रमा हुल दुबई टुडुआ हुल सेंगेल दिलीप हेमब्रमा गीतपान डगजल बाबूलाल मुर्मू सार्जम धरवल चंद्रना मुर्मू बाबा तिलक माझी कविलाल मार्तिया संताल हुल नरेंद्र सोरेना खेरवाल राज आर आइमा नोआ को गायन रे कुन करिया को असम भेड़ दिल दिसम दुलर आ जीवी अलाया मस्जिद में नाखला निया दो गरब कते लई गानोआ संताली सामरे हुलरिया चित्र जदखन ढेर दो जलका काना सेरेñ आर ओनर है फुल ओक्तरिया सेरेñ नित हो बड़ा अंतरे गुरलो बड़ा कना जहां दो लाती लेके उस साबन ओआर अबन चिली होका को तिंगुन तबे दोवन हुकिया हो दिसम दिसम देश माझी अतु अतु मापाजी को दुख कोन दानंग बोन बांगे को तिंगुन तबे दोवन हुकिया हो डब्ल्यूजी आचार नोकान आइमा फुल सेरेñ तुमन कदे सदर कदा दम सेरेñ आर गड सेरेñ पुथिरे जहां तुमन याला 2000 3500 कोनो चितान सेरेñ मेनाका nyutuman onoriye gorajan tudu jahang do jisi tudu bamen chandmala 1957 ar bakra 1986 putire santal nur tare aima onore kolkata yeleka puriya pahil hubut puriya pahil hubut dev dorson ar arang rayot pialapur tilka maji birbajel disom lagi ar aima सिद्धू कानू उयहर ते नकायो बार संताल सिद्धू कानू की बांटा भगना डिगिलन रे बुसकुल बाराक माता मेर आ रकत कुटी चांद तीरे जाति सी कुंधीर कोड़ा मरे चढ़ा दिल गान गानो कान पाक पकाओ कना सार के सगुन के हसर चतेरे चोटो शर्मा नीर लारे ठीक पीड़ी इतो घोर रिमिल गुड 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 धरती दाल दाल दाला दालावे ना धारा धरी रोहई काटा थापना तुरे देव दर्शनारा ओनोडिया सरदार प्रसाद किस्कु हुनरे ओनोरे नोंकान हुनरिया चितर गे झलका ओचो कदा ओ तिरुक तान खना गुजुक देसा हामुर कते गुजुक देसा दिसोम भाषा जब लेका को जबेत कोना राजक कोदो ने नहाचा तीन मनसावादो आयु बेदो हेना किने का नुसिदो सुतो रेदो मेना किने भाईरो चांदू उनका आरन उनका है ओका बहु चला चिट्टी चला भवन बताओ अब रिया लई तेरी तो देवन हटाओ तीसरा हबा लई तेरी को कोइते न्यामा चित होगे बांग धेर को तामु सर्दी जकान तपम रे बोन खजक दिया ओक्तो नपी अब दोन राजक दिया लोका तुमान अमरिये ठाकुर प्रसाद मुर्मा कथा बांग लई लेखन बेवान संताल हुल चतारे आइमा ओनोहे मेना कतेया उनी दो हुलकरिया को दिसे कते नोकाय नेंदा नागाम जहां ओलेना हुलकरिया को मायम ते चेत होयदा ओनाय अरुकिया दाते चेत नागामिया ओनाय मेटाव किया नागाम रे बांग बंधो कते बांग बांग ओना तो तीसरे बांग मेटाव का चेते जहां सेगेल जुल लेना हुलरिया के सेंगल टुकीते ओनाय रिजवा जहां मायाम लिंजी लेना दिसोम भक्तावा चे ओना वीर मायाम तो व्यर्थाव कना दिसोम होड़ा कुकमु जहां पहे कना
दिसम को फुरगल रिया चे ओना कुकमु दो कुकमु के ताहेना बांग बांग ओना को दो ओका हो बांग बेर खाओ कना फुलगिरी को सिरते उनका क्या हो गुड सेरेंज ओनोरे दो नासे जुटिया कना ओला कदाय गुड रे दाणे कान कुआ मायम दो बेरथा दो बांग लिखी कना पासी गोजे कान जोह कान हुई मेनटो कदा जहां पीस के हड़ कोन चेतान नहाचार हुईबा गुड दो आर हो हुईबा आर ओना आयु दो आज गे उगलबा गुड काना को उनको दो जहां पासी बाबे जोक कते को शहीद कना भोग काना को उनको दो जहां दिसम पुरगल लड़ाई को दाणे कना उनको कथा दिसु बड़ाई हो गरबते जाति लेका कोड़ाम लोग सारबा ठीक है itu mana onoria Narayan Soren toda suta mo santal hu dise kate ayma serinyar onore enggak kata ona kumdre sidu bhognadi mana to itu mana kana bhognadi dise kate nokai bene kana bhognadi johar johar to adare am bir banta puto hokori bhogan gionta bhogan giam bhognadi sono thopon than nyamanam pahe sati unan hopon des bhaktiyan nongka santan hu ujar kate aima onoriya sereng aro nore ko gap kada gaban kada nore kona ko nyum halang do muskil ya adi okto laga ado unko mudre Sibu Soren Pentisku Dasarati Maji Dr. Damayanti Besra Lalchan Soren Ramdhan Murmu Honor Hemrom Chandran Murmu Sona Hemrom Mohendra Besra Bajara Hemrom Lodam Murmu Aro Aima Kua Yutum Nore Naliti Riva Pondit Raghunath Murmu Tuk Serenya Oleda Jelika Sewa Mahajon Sadam Chitan Labjhap Suk Chitan Suderade Idi On Done Idi Pati Lota Idi Enhoi Metam Arhoru Yobaki atau tehnya kata santan hulu itu apa kan saya ko profesor ko nore nyako leke tong gobesok ko ya aima kami tiap menak kada khondron dari alakti menak kada saria kata ko arho badai tiap menak kada bona noa ko khondron ato tojiji dia arti lakti menak kada ya ka aima putira situ kan tuwa baba nyutum do junumurmu olkana Menkan 20 Disember 1855 साल रे जुडिशियल प्रोसीडिंग्स नंबर 83 रे तो ओलकना नारायण माझी ओनारगे अहो ओलकना कान्हु तो महानिक केनाय मेनकान अरो एटा रेकॉर्ड तो जेलकना सिधु के मारागी वर्णना हो मेना कला सिधु इज टॉल long hair and rather light color horizontal judicial proceedings number 28 dated 25 October 1856 नेता में सिद्धू दे सुला और बहुत तो जलई मछा उनी तो संताल को ले कहिंदे दे बांग कना नेता में तेल सामान बोया को उनते सिद्धू बापला तो हुई लेना ओड़ा कोन छे नितुन दो तह कना सुबी ओकार कना सुबी ओकार कना फुल ओपन दो याकिन तह कना उनका सिद्धू फांसी ले तहरा पाचा मेना कला बड़ा कना 19 अगस्त 1855 किलो भागलपुर रिया घसियड़ी रे सिद्धू दो मेजर सात पार्ट ने सब चलेना इंग्रेज रे इन्फॉर्मर से चोट को तह कना मुनिया माझी टाका लोकते सिद्धू रे गाते सुन सुंदर और भगवान पारगाना हम नवा जुग सजेस्ट को तह कना तो ना लहा 16 अगस्त महेशपुर रिया लड़े रे सिद्धू दो बाजार रे ना गुली थे तीरे कोई तो मेरा संग्रामपुर रे खान सब जोइना 23 अगस्त 1855 साल रे जुडिशियल प्रोसीडिंग्स नंबर 221 लेखादार हम बढ़ाइवा सिद्धू साहब ताइनोन उन महा टाइम ले उनी भागलपुर ते को इदी के दिया सेशन कोर्ट रे विचार लगी और कमिश्नर बिंडवेल साहिबा 5 दिसंबर 1855 रिया रिपोर्ट लिखाते बढ़ाइवा सिद्धू बांगमा दिसंबर या पहिल हफ्ता के फांसी हुई कांते 6 दिसंबर भाभी रिकॉर्ड चेलो कना जीवित मेनाया 1855
मेनखान ओकारे आर्टिस काहिल होइना नित हबि बांग बडाय जाना बाबूपुर से 5 कठिया बड़े दारे रे ओका ठेन फांसी होइना ना नित बांग गोटा उतर काना कानुआ फांसी दो 1856 साल 23 फेब्रुआरी भोगनाडीर होई लेना मेनखान जादार भाईवा दो चेत होइना नित ठीक लेका बांग बडाय काना आदो हन को लेकादा उनकीना दो जेल होई लेना जीवित को जेल खन ओडों कते बांगमा आसाम रे चा बागान की से लेना मेनखान ओना टाइम रे खबर चेत हो बानुआ नोआ को लेते अबवा आयमा कामी से खंदरन मेना कादा उनका के बीरबंटा सिदु कानुआ चितर लई तो मित मतो रेया जरूर देना कदा नागामी जारी उनका चितर से मुखन तो मित के हुआ नेताजी तो नेता लेका असु महात्मा गांधी तो महात्मा गांधी लेका गे मेनखान सिदु कानुआ चितर के कोन नेलदा नेलो कना जहां जहां का को दाड़िया कान उनकिना उठन से चितर को तैयार कना आदि हरबन बडाया 23 फेब्रुआरी 1856 हिलो इलास्ट्रेटेड लंडन न्यूज रे सिदुआ चितर छपालेना और चितर के भारत सरकार रा डाक टिकट रे हताव कना पश्चिम बांग्ला सरकार हो कुल रेया 150 से 700 वर्ष पूरो जोके ओना चितर के आगोच कदा ओना लेकारे नोआ चितर रेया तो नागामी गनम मेना कदा मेनखान एंटर हम अदर अबोरेन अदम हर आको खुशी सिदुआ कानुआ मुठन को बेनावाई कना नोआ लेते हम बुद्धिस्ट रे लगती बिना मुझे इ मेरा फुल महा दो गौरव से उत्सव तो बांग कना नोआ महा दो उयर रे दिन किरिया हताव रे हो दिन नितो समाज रे रोडो चोकान कोचो चोकान हर मेना काटवा आदिवासी को नितो आडी लकान फेर काटते अपना ओ भाषा कोन को रे हचो से उच्छेदो कना ओकारे दो बांदे लाइन कते ओकारे दो खादान यूं कते ओकारे दो कारखाना यूं कते हर को लगा निकलो एक को उच्छेद को उनको पुनर्वसन बन कदा जहां आसार कुकमु इन हेलो हुरु एक को नेलेदा ओना दो तेहिनो बांग पुरु कना बांग सारिगे उनरिया दो उच्छेद बानुआ सिदु कानु को जीवन के मेना काटवा ओनोडियो मार्शल हेमरवा कथा ओनाते मुझे इलेया लड़ाई सेंगल ओनोडे तरफते नितो दो nya लड़ाई जमा लगी ठाव लगी हक लगी फुरगल लगी नितो दो nya हाके जहां रे जकाती जमा दासका ओकातिnye ठाव नासा ओकातिnye हक लुसुकुंडु ओकातिnye फुरगल नितो ऑक्टो काई दिया इन गुरु राजा ओटोका जतो को फुल जोहार सनम को जोहार सिदु कानु तो जिक्र और संताल हुल जिक्र मेरे कते ये कथा इन मोड़े के मुझे दा माफी सनम को जोहार हेलो महादेव बाबू को অসংখ্য ধন্যবাদ তবে ভালো লাগছিল কিন্তু বুঝতে আমাদের একটু অসুবিধা হচ্ছে কিন্তু তাও ঠিক আছে হ্যাঁ এবং সেই এটা আমরা আন্দাজ করতে যেটা ভাষার একটা যথেষ্ট ধন্যবাদ এবার আমাদের মধ্যে মানে এসেও আসেননি আবার কেউ আছেন যাই বলো না কেন আমাদের শ্রদ্ধেয় প্রফেসর সুমহান বন্দ্যোপাধ্যায় উনি বিদ্যাসাগর ইউনিভার্সিটির অ্যানথ্রোপোলজি বিভাগের প্রফেসর এবং সেই ইউনিভার্সিটিরই সেন্টার ফর আদিবাসী স্টাডিজ অ্যান্ড মিউজিয়ামের ডাইরেক্টর এবং আমার দীর্ঘদিনের সহকর্মী প্লাস সিনিয়র দাদা তাকে আমি জানাচ্ছি যে এবার আমরা ডুয়েল মোডে এসে গেছি সেই ইয়েতে আপনি কি আমাদেরকে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছেন এবং শুনতে পাচ্ছেন সেটা আগে বলুন হ্যাঁ একদম পরিষ্কার দেখা এবং শোনা যাচ্ছে আমার কথা শোনা যাচ্ছে হ্যাঁ এটা আমরাও বলি সবাই অধীর অপেক্ষা বসে আছে আপনার জন্য
সো ইউ প্লিজ স্টার্ট। আপনি যখন স্টার্ট করবেন আমি আমার এখানটা মিউট করব যাতে এখানকার আওয়াজটা আপনার ডিস্টার্ব না। সো প্লিজ। অনেক ধন্যবাদ মিত্র। ভালো লাগছে, জয় জোহার। আজ ফুল মাহা আমরা জানি, অত্যন্ত পূর্ণ একটা দিন। এই দিনে সিধু কানু বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজিত আজকে ফুল দিবস উদযাপনে আপনাদের সঙ্গে থাকতে পেরে আমার খুব ভালো লাগছে। আমি এর জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ, মাননীয় উপাচার্য, রেজিস্ট্রার, ডিন সাহেব এবং ডক্টর মিথুন দাস, যিনি সেতু বন্ধনের কাজ করেছেন, তাকে আমার ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাই। সেই সঙ্গে আমার পূর্ববর্তী যে বক্তা ছিলেন মহাদেব বাবু, তাকেও আমি জোহার জানাই, নমস্কার জানাই। পাশাপাশি আমার খুব ভালো লাগছে যে তোমরা সবাই উপস্থিত আছো। আমার প্রিয় ছাত্রছাত্রীরা, হয়তো আধিকারিকরাও আছেন, তারাও আমার নমস্কার জানাই। আমার বক্তব্যের যে শিরোনাম ইংরেজিতে বলেছি, কিন্তু আসলে যদি বাংলায় সহজ করে বলি তাহলে তা হচ্ছে সাঁওতাল বিদ্রোহ ফিরে দেখা। এখন ফিরে দেখা কেন? ইতিপূর্বে সাঁওতাল বিদ্রোহ প্রসঙ্গে আমি বিভিন্ন সময় এই দিনটাকে বিশেষ করে আমি সংবাদপত্রে একটি করে এডিটোরিয়াল দিচ্ছিলাম, এবং সেখানে আমি সাঁওতাল বিদ্রোহের এবং সাঁওতাল সমাজ, আদিবাসী সমাজ সংস্কৃতি নিয়ে বিভিন্ন দিককে তুলে ধরার চেষ্টা করতাম। এত উন্নয়নের পাশাপাশিও যেখানে যেখানে বঞ্চনার জায়গাগুলো রয়েছে সেই জায়গাগুলিকে চিহ্নিত করার চেষ্টা করতাম, এবং এর মধ্য দিয়ে এই যে বিদ্রোহ, সেই সময়কার যে পরিস্থিতি, সেই পরিস্থিতির সঙ্গে বর্তমান পরিস্থিতিতে মিল অমিল এবং উত্তরণের দিশা কি হতে পারে সেই নিয়ে আমার আলোচনা থাকে। আজকে ফিরে দেখা বলতে গিয়ে আমি যে জায়গাটা বলতে চাই কিছুটা অন্য দিক, যেটা এই বিদ্রোহের আলোচনা প্রসঙ্গে আমি পূর্বে কখনো বলার চেষ্টা করিনি, কিন্তু বারে বারে দেখতে গিয়ে, আলোচনা করতে গিয়ে, করতে গিয়ে আমার কতগুলো বিষয় মাথায় এসেছে, যেগুলো আমি তোমাদের সঙ্গে একটু ভাগ করে নিতে চাইছি। এবং আমার ভালো লাগছিল একটু আগে আমি একটা দিককে লেখায় বোঝার চেষ্টা করছিলাম যে সাহিত্যের প্রতিফলন। একটু আগে যিনি বলছিলেন তিনি তোমাদের সাঁওতালি, বিশেষ করে সাঁওতালি সাহিত্যে যেভাবে ভূত এসেছে, সেটা মৌলিক রচনার মধ্য দিয়ে কিংবা অনুবাদের মধ্য দিয়ে ভূতের কথা যেভাবে এসেছে তার কথা বলছে। আমার আলোচনার তিনটে মূল দিক থাকবে। একটা হচ্ছে এই আন্দোলনের যে প্রতিটি তাৎপর্য, যেটা একটা জনগোষ্ঠী নিজের মতো করে বোঝার চেষ্টা করেছিল, মিথ এবং সিম্বল অর্থাৎ প্রতীক এবং পুরাকথার মধ্য দিয়ে কিছু কিছু ইঙ্গিত রেখে গেছে। আজকে যেটা আধুনিক কালে পরিবেশ নিয়ে যে আন্দোলন হচ্ছে, সেই আন্দোলনের ক্ষেত্রে যেন তার কিছু কিছু পূর্ববর্তী আমরা কোথায় পাচ্ছি। দ্বিতীয় যে জায়গাটি, সেটা হচ্ছে সাহিত্যের জায়গা। তোমাদের হয়তো শুনে খুশি হবে, ভালো লাগবে যে বাংলা সাহিত্য, কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধে নানাভাবে এই সাঁওতাল বিদ্রোহের কথা প্রতিফলিত হয়েছে। সাঁওতাল জনজাতির কথা তো আছে, সাঁওতাল বিদ্রোহের কথা প্রতিফলিত হয়েছে। আমি এই বিদ্রোহ এবং এই প্রতিফলন এই দুটোকে পাশাপাশি রেখে কিছু কিছু উদাহরণ দেওয়ার চেষ্টা করব। আর তৃতীয় যে জায়গাটি বলা, সেটা আগামী দিনে তোমাদের গবেষণাতেও আশা করি আরো তোমরা চেষ্টা করবে ভাবার, যে সাঁওতাল বিদ্রোহের পুরো ভাগে ছিল যুব সমাজ,
আপামর জনসংখ্যা ছিল, কিন্তু যুব সমাজের একটা বড় ভূমিকা ছিল, মহিলাদের একটা বড় ভূমিকা ছিল, নারীদের। ফলে এই তিনটে দিক আমার মনে হয় ফিরে দেখাতে আমরা আবার একবার নতুন করে পর্যালোচনা করতে পারি। এখন যেটা বলা সেটা হচ্ছে সাঁওতাল বিদ্রোহের ব্যাপারে তথ্যগত আমরা অনেক কিছু জানি, যে ৩০ জুনের ঘটনা, বাগদা দিদি, সেখানকার যে সাঁওতালদের সমবেত হওয়া এবং তার আগেকার তথ্য যদি দেখা যায় যে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে ১৭৯০ এবং তারপর থেকে সাঁওতাল পরগনা গ্রামীণ জুড়ে ব্রিটিশ শাসকরা বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সাঁওতালদের নিয়ে এসে বসতি করাচ্ছে এবং তাদের নিয়ে আসা হচ্ছে বন জঙ্গল কেটে নতুন করে আরো বসতি তৈরি করা এবং চাষের জমি তৈরি করা, এই সমস্ত করার জন্য। সাধারণ সালে তিনি উল্লেখ করেছেন যে ১৮৮৮ সাল নাগাদ বনগা মহকুমায় তিনি দেখছেন যে সাঁওতালরা জঙ্গল পরিষ্কারের কাজে নিয়োজিত হচ্ছে। এরপরে আবার ১৮২৭ সালে আর একটা লেখা আমরা পাচ্ছি ওয়ার্ড সাহেবের লেখায়, সেখানে তিনি একটা রিপোর্ট দিচ্ছেন, যে রিপোর্টে তিনি বলছেন যে পরিষ্কার তো আগে হয়েই গেছে, এবার উত্তর দিকে বনগা মহকুমার উত্তর দিকে অবশ্যই রাখেন ঝাড়খণ্ড বিহারের অন্তর্গত সেই অঞ্চলে দেখা যাচ্ছে যে তারা ইতিমধ্যেই বসতি স্থাপন করে ফেলেছে ১৮২৭ সালে ওয়ার্ডে। এরপরে ১৮৩৬ ভাগলপুরের যে কালেক্টর থাকে, ভাগলপুরের কালেক্টর সাহেব তিনি বলছেন যে সাঁওতালদের এই সাঁওতাল পরগনা অঞ্চলে ৪২৭টা সাঁওতালি গ্রাম স্থাপিত হয়ে গেছে। অর্থাৎ ক্রমশ জঙ্গল হাসিল করে, জঙ্গল পরিষ্কার করে সেইখানে সাঁওতাল বসতি তৈরি হওয়া শুরু হল। এবার যদি আমরা একটু সাহিত্যের প্রতিফলনে যাই, তাহলে দেখবেন পাশাপাশি আমি প্রথমে ভেবেছিলাম আগে এই ঐতিহাসিক তথ্যগুলো বলবো, বলে তারপরে সাহিত্যে যাব। আমার এখন বলতে বলতে মনে হচ্ছে যে কথাগুলো বলতে বলতে সাহিত্যের প্রতিফলন কবিতায় কিভাবে এসেছে বা অন্যান্য গাথাতে কিভাবে এসেছে সেগুলো একটু উল্লেখ করে দেওয়া প্রয়োজন। যেমন সাঁওতাল সমাজের সম্পর্কে আমরা বলে থাকি যে এটা পূর্ব ভারতে, কিন্তু অনেকেই জানেন পূর্ব ভারতের সবচেয়ে বড় সাঁওতাল জনগোষ্ঠী, আদিবাসী জনগোষ্ঠী শিডিউল ট্রাইব সবচেয়ে বড়, এবং পশ্চিমবঙ্গের মোট যে আদিবাসী জনসংখ্যা তার ৫০% বেশি মানুষ হচ্ছে আদিবাসী হিসেবে সাঁওতাল। মোট আদিবাসী জনসংখ্যা পশ্চিমবঙ্গে ৮/২ বেশি সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর মানুষ। এই যে জনগোষ্ঠী, তাদের সম্পর্কে আমরা অনেক কথাই জানি এবং এই নিয়ে আমি আর নতুন করে বলছি না। এই যেটা আমার বলার, সাহিত্যে কিভাবে তাদের কথা বলা হচ্ছে, তাদের পরিচয় কি, আমি একটু বন্দির ব্যাপার থেকে বলছি। রাজমহলে দীর্ঘ শৈলমালা, পরেশ নাথের অভ্রপুর সুশীলা, দুর্গার যিনি যার মধ্য মেরু, নাসিমাল ভূমি যার জংঘাপুর, সেই গিরিদেশ কানন কান্তার, স্বাধীন সাঁওতাল জাতি আগা। অর্থাৎ এই স্বাধীন সাঁওতাল জাতি যারা রাজমহলের শৈলশিলা, পরেশনাথের তিনি দুর্গার পাহাড় অঞ্চল, রাঁচি মালভূমি, এই গিরিদেশ, এই কানন কান্তার এই জঙ্গল, এইখানে স্বাধীন সাঁওতাল জনসমাজ বাস করছে। এবং সেইখানে তারা আমরা দেখতে পাচ্ছি কি না, তাদেরকে নিয়ে আসা হচ্ছে এবং তারা জঙ্গল পরিষ্কার করে নতুন করে বসতি তৈরি করছে। এবং ১৮৩৬ সালে আমি যে বললাম ৪২৭টা গ্রাম স্থাপিত হয়েছে, ১৮৫১ সালে দেখা যাচ্ছে ১,৫০০ সাঁওতাল গ্রাম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এইখানে। এবং এই উদ্দেশ্যটা কি, যে মাত্র ১৬ বছরে ৩ গুণেরও বেশি সাঁওতাল গ্রাম বা বসতি গড়ে ওঠে। অন্যতম প্রধান কারণ ছিল অর্থনৈতিক এবং দ্বিতীয় ছিল ধর্মীয় কারণে ধর্মান্তর করা, উদ্দেশ্য ছিল। এবং এই যে অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য, সেটা যে পূরণ হচ্ছে, আমাদের সেই সময়কার রেভিনিউ রেকর্ড দেখি তাহলে বুঝতে পারি। ১৮৩৭-৩৮ সালে এই অঞ্চলের রেভিনিউ পাওয়া যাচ্ছে
6,782 টাকা এই অঞ্চলে 1836-37 সাল, অর্থাৎ যখন 427 টাকা। এরপরে 1851-52 সালে এইটা বেড়ে হচ্ছে 50,160 টাকা। তাহলে ভাবুন, প্রায় 10 গুণের কাছাকাছি, অর্থাৎ জনবসতি বাড়লো কিন্তু আর প্রায় 8 গুণ বেড়ে গেল রাজস্ব আদায়ের যে হার, এতটা বেড়ে গেল রাজস্ব। তাহলে বুঝতেই পারছেন কিভাবে তাদের বসতি করছে, কিভাবে তাদের থেকে রাজস্ব আদায় করছে, এবং সেই রাজস্ব আদায় যে হচ্ছে, সেই উৎপীড়ন হচ্ছে, তার কথা কিন্তু তারা বারংবার করছে। এবার কবিতাতে কিভাবে, গাথাতে কিভাবে সেটা আসছে বলছে। একটি গাথার কবিতায় আছে, কঠিনে দক্ষিণ জঙ্গল যা বাঘ ভালুক का বাসা, সাঁওতাল লোক ছাপা কিয়া খাবি দেশ ऐसा। অর্থাৎ যেটা জঙ্গল ছিল, বাঘ ভালুকের বসতি ছিল, সাঁওতাল জনগণের এসে সেই জায়গাটাকে পরিষ্কার করছে। एक बीघा जमीन नहीं था दामिन कुल में, लाख बीघा हुआ एक नजर। অর্থাৎ 1 বিঘে ছিল না, লাখ লক্ষ বিঘে জমি সেখানে হাসছে। এই যে ঘটনাটা ঘটছে, এর ফলে কিন্তু সাঁওতালদের উপরে যে একদিকে তাদের গুরুত্ব, কৃষিকাজে তাদেরকে দিয়ে জঙ্গল পরিষ্কার করানো হচ্ছে, অন্যদিকে তাদের শোষণ করে তাদের থেকে রাজস্ব আদায় করা হচ্ছে। এবং কিরকম ধরনের একটি উদাহরণ দিলে বুঝতে পারবেন যে মহাজনরা যে ঋণের হার, সেটা ছিল 50 থেকে 500%। 50 সালে তিনি বলছেন 33% শতকরা সুদের হার। আর নরসিংহ টুডু মাঝি কমিশনারের কাছে 1854 সালে 19 আগস্ট একটা চিঠি দিচ্ছে, অভিযোগ করছে, এবং সেখানে তারা বলছে যে মহাজনরা ঋণ আদায়ের নামে বাড়িতে ঢুকে ছাগল মুরগি সব নিয়ে চলে যাচ্ছে, এবং তাছাড়াও যেটা করছে 40-50 টাকা ঋণের পথ লিখিয়ে দিচ্ছে যে আপনি ঋণ নিয়েছেন, আর তা না করলে মিথ্যে তাদেরকে মামলা দিচ্ছে। ম্যাজিস্ট্রেট কালেক্টরদের কাছে বলে কোনো লাভ হচ্ছে না, তারা কথা শুনছে না, ফলে সরকার বাহাদুর আমাদের রক্ষা করছে। এই বলে টুডু মাঝি এবং নরসিংহ মাঝি সরকার বাহাদুরের কাছে আবেদন পত্র পাঠায়। এই আবেদন পত্র পাঠানোর কথাও কিন্তু উনি অত্যাচারের কথা রাখাতে এসেছে, তাদের কৃষি জীবনের কথা, এবং তারপরে সেই অত্যাচারের কথা কিভাবে আসছে। কবিতায় বলছে, যতে তাতে যত কষ্ট করি চাষ, বসে সাঁওতাল জাতি দুঃখে থাকে দিবারাতি, উদর তুইয়া অন্ন বুদ্ধি বলে বাঙালিও যত হিন্দুস্থানি, আমাদের দেশে আসি, আমাদের মধ্যে বসি, আমাদেরই দই সব সাঁওতালি ধনে পুষ্ট দুষ্ট মহাজন, সাঁওতালের ঐতিহ্য ধন করিয়ে বন্ধন, অভাবে কিষান লয় ভুক্তা দান বাড়ি, বিচার ভরসে ঋণ ক্রমে যায় বাড়ি, অপুন কৃষক না দেনা সহিতে না পারে, দেয় ছাড়ি পেট বাড়ি মহাজন করে। অর্থাৎ এই মহাজনদের হাতে তাদেরকে ক্ষেত বাড়ি দিয়ে দিতে হচ্ছে। সাঁওতাল বিদ্রোহের নায়ক যিনি সিধু, তিনি ইডেনের কাছে যখন ধরা পড়েছেন, ইডেন সাহেবের কাছে বলছেন যে মহাজন 1 টাকা দিচ্ছে, যে সুদ দিচ্ছে 5 টাকা, ইচ্ছে মতো ফসল কিনছে, যদি প্রতিবাদ করি আমাদের ধরে মারধর করছে। এমনকি সরকারি খাজনাতে যারা আসছে তারাও কি করছে, তারাও সেলাম নিয়ে পাচ্ছে। ফলে এই যে অত্যাচার, অর্থাৎ কোনোভাবে তাদের থেকে টাকা পয়সা কৃষি নিয়ে নেওয়া, অত্যাচার করা, তাদেরকে মিথ্যে মামলায় ফাঁসিয়ে দেওয়া, একটা নিদারুণ পরিস্থিতি হচ্ছে। শুধু নয়, কানও যখন ধরা পড়েছে, কানু বলেছিল 1 পয়সা দিয়ে ওরা 20 পয়সা নিয়ে যাচ্ছে। এগুলো তাদের অভিযোগ নয়, সংবাদপত্র রয়েছে। 16ই শ্রাবণ 1262 সাল
সংবাদ তোমাকে দিচ্ছে দুরাচারীরা কি লোকদের আবরণ ও পরিধেয় বস্ত্র পর্যন্ত পরিহার দিয়াছে, জননী ক্রোধ হইতে শিশু সন্তানদের গ্রহণ করিয়া সবকে বিনষ্ট করিয়া, অর্থাৎ বাচ্চাদেরকে মায়ের কোল থেকে কেড়ে নিয়ে মেরে দিচ্ছে। বিরাট অত্যাচার, মানে এই অত্যাচারের প্রতিবাদ একান্ত জরুরি হয়ে পড়েছে। ক্যালকাটা রিভিউ এই কথাটাই বলছে যে their endurance has reached its maximum, and while the spirits of the people were in these conditions, it needed a spark to kindle. অর্থাৎ এইরকম যখন অত্যাচার হচ্ছে আর সহ্যের বাইরে চলে যাচ্ছে, সেই সময় এমন কিছু একটা করার দরকার ছিল, এমন একটা স্কুলের দরকার ছিল যে স্কুলগুলো তাদেরকে একটা আন্দোলনে কেটে উঠতে তাদেরকে বাধ্য করেছে। এবং সেই আন্দোলন যখন সম্ভব হলো, আগ্নেয়গিরির মাঠে তারা একত্রিত হলো এবং সেটা হচ্ছে বিশেষ এমনিও কবিতা 125 বছর আগে 29শে জুন লাখো 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 চোখে ভেবে ঝরে উঠল দিনার আলো। বললে তারা, জেনে রাখো ইংরেজ সরকার নেবই নেব কেড়ে মোড়া আপন অধিকার। 10,000 সাঁওতাল ওই পথ কাটিয়ে হাতে চলছে তারা শপথ দিতে আগ্নেয়গিরির মাঠে। আনন্দ আবৈতরণী ঝাড়খণ্ড দিল সারা, সাঁওতালের রণসাজে আজিল মাদল কারা। এই যে রণহুঙ্কার, এই রণহুঙ্কার কিন্তু এই 30শে জুন যাকে স্মরণ করেও কিন্তু আমরা কবিতায় প্রতিধ্বনি শুনতে পেলাম। এবং সেই যে প্রতিধ্বনি শুনতে আমরা পাচ্ছি এবং এই যে রাজস্বের হার বেড়ে যাচ্ছে, যে হার বাড়ার কথা আমি বলছি, সেই কথাও কিন্তু কবিতার মধ্যে উঠে আসছে। সাঁওতাল কাহিনী লোকনাথ বাড়াইছে দিন দিন রাজস্বের হার, না করে কোম্পানির কোনো প্রতিকার। কোম্পানি আদালতে সাঁওতাল বিলন, রহিয়াছে খাতোয়ার মুক্ত জীবন। সাঁওতাল জাতির সর্বপূর্ব অধিকার, ক্রমশ বিরুদ্ধ নাহি রাজার বিচার। বিতাইতে বিদেশি মনের ইতিহাস, স্বদেশে সাঁওতাল আর ভূমি সুন্দর। এই যে মানে সাঁওতালরা লিপ্ত নিঃস্ব অসহায় হয়ে পড়ছে, এই অবস্থায় তারা আবেদন পত্র নিয়ে, একটু আগে কুদ্রুমাঝির কথা বললাম, আবেদন পত্র নিয়ে গেছে রাজস্থানে, কিন্তু শেষে তার পরিণতি। তাই সে সাঁওতাল নেতা স্বজাতির মুক্তির পরে আবেদন পত্র হস্তে উপস্থিত রাজস্থান। তারপরে কি হলো, রাজস্থানীকে কি বললেন, যে কথা ওই পত্রে লেখা আছে, কবিতায় দেখুন তার প্রতিফলন। সাঁওতাল এ যুদ্ধ কার যাবে আসু প্রতিকার, কাজ কর দাস ভূমি শক্তির অধিকার। আর চাহে অত্যাচারী বিদেশি নির্বাসন, নাহি চাহে আদালত পুলিশের উৎপীড়ন। এইভাবে তারা যে উপস্থিত হয়েছে এবং তারা বলছে যে আর উৎপীড়ন চাই না, আর বিদেশি শাসন আমরা চাই না, আমাদের মুক্তি দেওয়া হোক। কিন্তু স্বাভাবিক নিষ্ফল রোদন। কবি বলছেন যে দিন চলে যাচ্ছে, মাস চলে যাচ্ছে, কোনো প্রতিকার নেই। শাসকেরা শৈল শহরে বিহারের কাছে, সিমলা পুরী দার্জিলিং, সিমলা দার্জিলিংয়ে শীতের আলমে সময় কাটাতে গেছেন শৈল বিহার। কোন উপকার, কোনো প্রতিকার নেই। ফলে বিদ্রোহ, বিপ্লব, প্রতিবাদ আবশ্যক হয়ে পড়েছে এবং সেটা তারা বুঝতেও পেরেছে। এই যে তারা বুঝতে পারলেন, এই বুঝতে পারার কথা কিন্তু কবিতায় কিভাবে এসেছে দেখুন, যে লক্ষণে বুঝিত শেষে সাঁওতাল নেতৃগণ রাজপদে আবেদন বৃথা অরণ্যে রোদন। ভোগে পঞ্চায়েতে মিলি করিল তারা শেষ চুক্তি, সাঁওতালেরই নিজ হস্তে সাঁওতালেরই শেষ। পুনরায় বলছি শোনো, ভোগে পঞ্চায়েতে
কুলিদুরু পাইসি কুলিদুরু করছে, কুলিদুরুতে তারা একত্রিত হচ্ছে, পঞ্চায়েতে তারা একত্রিত হচ্ছে, হয়ে বলছে তোদের পঞ্চায়েতে মিলি কইল তারা শেষ যুক্তি। হাজিরারাম মারানি জোটবাজি ভোটে সবাইকে ডেকে পাঠিয়েছে, শেষ যুক্তি করছে। কি যুক্তি? সাঁওতালের নিজ হস্তে সাঁওতালের দেশ কিন্তু আন্দোলন, এবং সেই আন্দোলনে যে সাঁওতালি প্রতি তাদের নিজের ভাষায় তারা সেটা ব্যক্ত করছে। শাল গিরার খবর পাঠানো হচ্ছে, পাঠাইল শাল শাখা, সাঁওতাল জাতীয় প্রথা, সকলে জানিল তার যুদ্ধের আহ্বান বার্তা। এই যে এটাও কিন্তু কবিতার মধ্যে এসেছে, এবং আমরা যদি সেই সময়কার রিপোর্ট গুলো দেখি, এটা যে শুধুমাত্র একটা কবিতার তারা লিখছে তাদের মতো করে, ব্যাপারটা কিরকম কিন্তু নয়। একেবারে আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা ইংরেজ শাসকরাও কিন্তু স্পষ্ট এটাকে প্রতীকটাকে এই সালগিরার প্রতীক এটাকে কিন্তু নির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করছে। সারি সাজ্জাম যেটা সত্যের প্রতীক, সেই সত্যের প্রতীক যুদ্ধের বার্তা হয়ে যাচ্ছে। আমরা মহারাষ্ট্র দেবী সালগিরাটাকে পড়েছি জানি। সেইখানে 24শে সেপ্টেম্বর 1855 সালের একটা চিঠিতে বীরভূমের ম্যাজিস্ট্রেট বর্ধমান ডিভিশনের কমিশনারকে লিখছে, they sent us in what is called in their language a dhara, তাদের language, in their own language a dhara, a twig of the sal tree, leaves on it, each signifying a day that is to elapse before their arrival a few days ago, which was brought by one of the Deoghar dark runners whom they seized and sent back for the purpose. অর্থাৎ কি বলছেন যে তারা আমাদের কাছে বার্তাটা পাঠিয়েছে, দেওঘরের একজন ডাক সরবরাহকে তারা অপহরণ করে তার হাতে এটা দিয়ে বলেছে দাও গিয়ে সাহেবদেরকে আমাদের এই বার্তা। 13 সেপ্টেম্বর 1855 সালে এই সিম্বল সালগিরার কথা উঠে আসে। দেখুন, একটা একেবারে নিজস্ব ভঙ্গিতে একটা বিদ্রোহকে, একটা আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার যে প্রচেষ্টা, সেখানে কর্নেল বার্নিকে বীরভূমের যে ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট, ডিস্ট্রিক্ট কালেক্টর আর.আই. রিচার্ডসন দিচ্ছেন 13 সেপ্টেম্বর 1855। চিঠিতে তিনি বলছেন, I have the honor to report your information that I yesterday received from the police Jamandar of Nagore a small tree with 3 leaves upon it. একটা শাল আমরা পেয়েছি যাতে 3টে পাতা আছে, 3টে পাতাওয়ালা একটা শালের ডাল আমি পেয়েছি। এবং তারপর তিনি চিঠিতে বলছে, this tree had been sent to Jamandar from a person calling himself Suma Babu with a request that he should forward it to the authorities at Sori, অর্থাৎ বীরভূমের শিউরিতে। নগর হচ্ছে বীরভূম থেকে রাজনগরের দিকে যেতে একটি গ্রাম, সেই নগরের পুলিশ জমাদারকে পাঠাচ্ছে। কোথায় পাঠাচ্ছেন? তার হাত দিয়ে বীরভূম জেলার যে সদর শহর শিউরিতে, ওদের পিছনে স্টোরি, সেইখানে পাঠাচ্ছে যে তাকে এসে দেখা করতে আসছে এবং এইটা আপনি দিন। I have inquired among the Santals prisoners in the jail. জেলে সাঁওতাল প্রিজনারদের জিজ্ঞাসা করেছি as to the meaning of the symbol, এই প্রতীকের অর্থ। দেখুন, সিম্বল শব্দটা আমার ব্যবহার করা নয়, এটা যে একটা ক্লিয়ার একটা মিনিং, একটা প্রতীক হয়ে উঠছে, সেইটা কিন্তু গভর্নমেন্ট ডকুমেন্টে, কবিতায়, ভাষায় নানাভাবে উঠে আসছে এই প্রতীকের অর্থ। সুতরাং আগামী দিনে যদি আপনারা নতুন করে দেখতে চান সাঁওতাল বিদ্রোহের এই প্রতীক এবং এই মিথের যে দিকগুলো, সাঁওতাল বিদ্রোহ কেন্দ্র করে নানা রকমের মিথ আপনারা জানেন এসেছিল, যে দেবতার হিসেবে তাকে চিহ্নিত করা এবং তার সঙ্গে তাকে আপনার নতুন ভাবে দেখা, 7 বার দেবতার আবির্ভাব হচ্ছে, ফলে এটা একটা দিক। আমি অনেকক্ষণ ধরেই বলছি, আমি বলেছিলাম 15 মিনিট বলবো, কিন্তু যতটুকু মনে হচ্ছে আমি প্রায় 20 মিনিট বলতে শুরু করেছি। মাস সংসারে এটা একটা সমস্যা, এটা আমি বারবারই বলি, যখন আমরা বলতে শুরু করি চট করে আমাদের কথা প্রায় থামেই না। ফলে আমি আর বেশি সময় নেবো না, একদম 2-3 মিনিটের মধ্যে আমি আমার বক্তব্য শেষ করব।
কেবল একটি কথা বলা যে এই প্রথম দিকটা যদি সাহিত্যের সঙ্গে এই পারস্পরিকতা পারস্পরিক সম্পর্ক প্রতি সম্পর্কের জায়গাটাকে নতুন করে খুঁজে দেখার দরকার হয়, সেটা যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি অন্যদিক দিয়ে এই প্রতীক এবং নিজের যে দিকটা, যেটা বিদ্রোহকে কেন্দ্র করে একটা নতুন ধরনের দিশা, একটা নতুন আভা বা বিভা তৈরি করেছে। আর বড় ফ্যাক্টুয়ালি আমরা কে অনুসরণ করে করতে পারি, তৈরি করেছিল, সেটাও গুরুত্বপূর্ণ। আর তৃতীয়ত খেয়াল রাখবেন, 15-16 বছরের সব বাচ্চা বাচ্চা ছেলে তারাও কিন্তু এই বিদ্রোহে সামিল হয়েছিল। কানুর বয়স সবচেয়ে বড় 35 বছর, সিধু 32 বছর, আর ছোট ভাই বৈরব চাঁদ তার বয়স ছিল মাত্র একদম ছোট ছেলে, তার বয়স ছিল মাত্র 20 বছর। এই যে ছোট ছোট সমস্ত ছেলেরা তারা কিসের নামে গিয়েছিল, তবে এই যে একটা যুব সমাজের যে আন্দোলন, বিদ্রোহের অংশ নেওয়া, এটা কিন্তু একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক এই বিপ্লবে। আপনারা আগামী দিন নিশ্চয়ই সেটা অনুসন্ধান করবেন। সেই সঙ্গে দেখবেন উপন্যাসে কিভাবে এসেছে, কিছু কিছু তথ্যগত ভ্রান্তি দেখবেন পরিচিত বইতে আছে। সাঁওতাল বিদ্রোহ নিয়ে প্রথম লেখা হয়েছিল পাঁচমুখাল ভাদুরীর ভাগনাডিহির মা, তারা 7-8টা উপন্যাস লেখা হয়েছে। তারা শঙ্করের অরণ্য বন্দী, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের জঙ্গলে, মহাশ্বেতা দেবী সিধু কানুর ডাকে, তপন বসু ভাগনাডিহি সেনের, সুভাষচন্দ্র ঘোষ চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য চন্দ্রগ্রামে লিখেছিলেন অগ্নিপতি শারদিয়া, স্বর্ণমিত্র অনেক শারদীয়া পত্রিকার উপন্যাস লিখেছিলেন সাঁওতাল বিদ্রোহকে কেন্দ্র করে। ফলে সাঁওতাল বিদ্রোহকে কেন্দ্র করে এই যে অসাধারণ একটা প্রভাব একটা বিদ্রোহে ভাবা যায় না, এটা ভাবার প্রয়োজন। অনেক গল্প লেখা হয়েছে, মহাশ্বেতা দত্ত আছে, সুধীর কর্ণের একটি চমৎকার গল্প আছে অরণ্য প্রহরী, নাটকে এসেছে। বাদল সরকারের মতো, মনমোহন রায়ের মতো নাট্যকাররা সাঁওতাল বিদ্রোহকে নিয়ে নাটক লিখেছে। মনমোহন রায়ের নাটকের নামই ছিল সাঁওতাল বিদ্রোহ। ফলে সামগ্রিকভাবে সাঁওতাল বিদ্রোহকে আমরা নতুন করে নানা আঙ্গিকে খুঁজে দেখতে পারি, এবং সেই দেখার একটা সুযোগ আমার প্রিয় ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে আমাদের নিশ্চিতভাবে আগামী দিনে আরো বেশি করে এই কথা বলে আমি পুনরায় কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার যে বক্তব্য বা নিবেদন আজকের এই পূর্ণ তা আমি সমাপ্ত করছি। নমস্কার।